नाराए तकबीर, नाराए रसालत, नाराए हैदरी, हैदरी बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तर सलावत। अगर इससे भी आवाज़ बुलंदर मुमकिन हो सके तो इससे भी आवाज़ बुलंदर सलवात। इजाज़त है जी, नौकरी शुरू करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति सुल्तानिल औलिया, सुखनगुज़ार मिंबरे सलूनी सरवरे मुतअल्लबी इब्ने अहमद नबी, दुर्रे हल अताओ बहरे बुर्जे इन्नमा शहसवारे लाफता, पेशवाए अंबियाओ उर्वतुल वुस्काओ कलमतुल हुस्नाओ सय्यदुल औसियाओ इमादुल अस्फियाओ, रुकनुल औलिया आयतुल्लाहुल उज़्मा, खैरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन अव्वलुल आबिदीन, अज़हदुल ज़ाहिदीन सय्यदुल मुवाहिदीन हब्लुल्लाहिल मतीन, लंगरे आसमानो ज़मीन वजहुल्लाह ऐनुल्लाह नफ्सुल्लाह नूरुल्लाह उज़्नुल्लाह, जंबुल्लाह बाबुल्लाह सैफुल्लाह इबादुल्लाह, असदुल्लाहिल गालिब अली इब्ने अबी तालिब, नारे हैदरी। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह तआला सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन सलवत। दुआ कि आले मोहम्मद का अजीम और करीम खालिक इस अजीम ज़िक्र को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। आले मोहम्मद का अजीम और करीम खालिक जितने अददार चल के आए हैं, मालिक तमाम का आना अपनी बारगाह में इबादत शुमार फरमाए। आले मोहम्मद का अजीम और करीम खालिक जितने मोमिनीन बीमार हैं, बीमारी करबला की बीमारी के सदक़े में शिफाए कामिला आजला अता फरमाए। आले मोहम्मद का अजीम और करीम खालिक बानियाने मजलिस की तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। आले मोहम्मद का अजीम और करीम खालिक जितने मोमिनीन परेशान हाल हैं, परेशानियाँ दूर फरमाए। आखिरी दुआ मंगवा रहा हूँ, आमीन कहना और सवा में शरीक हो जाना। मेरे अल्लाह इस्लाम के हकीकी वारिस का जल्द अज जल्द ज़हूर फरमा। दुआओं को कबूलियत तक पहुँचाते हैं, सहारा दरूद का लेते हैं। जितने जितने आले मोहम्मद के एहसान याद हैं, उतनी आवाज़ बुलंदर सलावत। हज़राते ज़िवकार मुहिब्बाने आले अतहर, शियाने हैदर कर्रार, बिरादराने अहले सुन्नत, बिरादराने अहले सुन्नत, साकिनाने बज़्म मारफत, सरमस्ताने मैं कदे विलायत। मेरी गुफ्तगू का मरकज़ महवर किबला व काबा, मकसद मकसूद वो ज़ाते ज़ीवकार है कि जिसके एक सजदे ने करबला की खाब को शिफा कर दिया। मेरे पास इतना इल्म नहीं है
کہ میں نبیوں کے وارث پہ لب کشائی کر سکوں، مگر جہاں تک معرفت ہے، جہاں تک ظرف ہے، بقدر معرفت بقدر ظرف بقدر استعداد عقل و عرفان کوشش کروں گا اپنی کم علمی کے مکمل احتراف کے ساتھ اور باب مدینۃ العلم سے ملنے والی خیرات پر مکمل اعتماد کے ساتھ جب تک آپ کے سامنے محو گفتگو ہوں میری زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف نالین شبیر سے اڑتی ہوئی طاہر گرد سے تیمم کرتا ہوا کعبہ مودت کی طرف سجدے کرے۔ آپ سلامت رہو۔ جھوٹ کے سمندر پہ تھپیڑے کھاتی ہوئی انسانیت، میں نے آپ کا ایک لمحہ ضائع نہیں کیا، بغیر آپ کا وقت ضائع کیے میں نے نوکری شروع کر دی ہے۔ جھوٹ کے سمندر پہ تھپیڑے کھاتی ہوئی انسانیت سچائی کے جس جزیرے پہ آ کر سکون محسوس کرے اسے مجلس حسین کہتے ہیں۔ ایسے نے دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ اس نازک دور میں، اس افراتفری کے عالم میں سلکتی بلکتی تڑپتی ہوئی انسانیت جس فرش پر پرسکون ہو جائے اسے مجلس حسین کہتے ہیں۔ ساری رات کا تڑپتا ہوا مریض جس فرش پہ بیٹھ کے اپنی سانسوں میں شفا محسوس کرے اس شفا خانے کو مجلس حسین کہتے ہیں۔ نعرہ حیدری، کل ایمان علی حق نعرہ حیدری۔ یہ مجلس ادا یہ وقت کا ضیاع نہیں، یہ پیسے کا نقصان نہیں ہے۔ آپ جتنے بھی آئے ہیں، چاہے شیعہ ہے، چاہے سنی ہے، چاہے اہل حدیث ہے، کسی بھی مکتب سے تعلق رکھتے ہیں، جو ذکر حسین میں آئے ہیں وہ بانیان کے مہمان نہیں، وہ حسین ابن علی کے مہمان ہیں۔ اور میری قوم کا شیوا نہیں کہ وہ حسین کے مہمان کا دل دکھائے، میری قوم امام حسین کے مہمان کی عزت کرتی ہے، خدمت کرتی ہے۔ جتنے بھی آئے ہیں کسی بھی مکتب سے تعلق رکھتے ہیں، اب سب حسین ابن علی کے مہمان ہیں۔ اب آئے نہیں، اب بلائے گئے ہیں، کیونکہ ذکر حسین میں وہی آتا ہے جسے حسین بلاتا ہے۔ آپ آئے نہیں، اب بلائے گئے ہیں، آپ بیٹھے نہیں، اب بٹھائے گئے ہیں۔ آپ کے سر پہ عباس کے کرم کا سایہ ہوتا ہے۔ آپ جتنے بھی آئے ہیں آپ سب امام حسین علیہ السلام کے مہمان ہیں۔ جو بھی یہاں پہ آتا ہے اسے کچھ فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ یہ کائنات میں پہلا اور آخری دروازہ ہے جہاں آنے کے لیے مذہب کی شرط نہیں ہے، ورنہ خدا کے گھر میں بھی جانے کے لیے مذہب کی شرط ہے۔ کلمہ پڑھتا ہے تو خدا کے گھر میں آئے، کلمہ نہیں پڑھتا تو خدا کے گھر میں نہیں آ سکتا۔ یہ کائنات میں واحد دروازہ ہے جس نے گھر بلانے کے لیے مذہب کی شرط نہیں رکھی۔ حسین نے کہا میرے گھر میں وہ آ جائے جو انسانیت رکھتا ہے۔ حسین نے کہا میں انسانیت بلاتا ہوں۔ یہ کائنات میں ایسا دروازہ ہے، یہ کائنات میں پہلا اور آخری لیڈر ہے حسین، جس نے آدمی ڈالے ہیں اور انسان نکالے ہیں۔ اب جتنے آئے ہیں کسی بھی مکتب سے تعلق ہے، اب حسین کے مہمان ہیں۔ جب آپ اس ذکر میں آتے ہیں تو اس ذکر میں کچھ فائدے ہوتے ہیں۔ جب ہم یہاں پہ آئے ہیں آخر ہمیں پتہ تو ہو ہم یہاں لینے کیا آئے تھے، ہمیں یہاں بیٹھنے کو کوئی فائدہ بھی ہے یا نہیں ہے۔ مجلس حسین کا سب سے چھوٹا فائدہ یہ ہے کہ ابلیس نمازی کی نماز گمراہ کر سکتا ہے، ذکر شبیر میں نہیں آ سکتا۔ نعرہ حیدری، ابلیس نمازی کی نماز گمراہ کر سکتا ہے، ذکر شبیر میں نہیں آ سکتا۔
یہاں پہ بیٹھ کے بندہ جنت کا لالچ نہیں کر سکتا. دنیا کی ہر عبادت پیچھے لالچ ہے جنت. نماز کیوں پڑھی جاتی ہے؟ جنت. روزے کیوں رکھے جاتے ہیں؟ جنت. حج کیوں کیا جاتا ہے؟ جنت. اس کا مطلب ہے کائنات کی ہر عبادت کی جاتی ہے جنت کے لیے. یہ واحد ذکر حسین ہے. یہاں پہ جو آ رہا ہوتا ہے اس سے پوچھئے وہ کیا کرنے آ رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں جنت دیکھنے جا رہا ہوں. وہ جنت کے لالچ میں آتا ہی نہیں, وہ جنت دیکھنے آتا ہے. وہ اس لیے کہ حسین کے نوکروں نے جنت بیچی ہے. اب جتنے بھی آگے پہلا فائدہ, یہاں پہ ابلیس کسی کے خیالات کو منتشر نہیں کر سکتا. یہاں پہ بندہ جنت کا لالچ نہیں کر سکتا. اگلا فائدہ میں قرآن سے بتا دیتا ہوں. جسے اگلا فائدہ اچھا لگے وہ میرا حق رکھے گا نہیں, جسے اچھا نہ لگے پھر اس کی اپنی مرضی ہے. قرآن کہتا ہے کہ جب ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا, ایک چھوٹا سا پرندہ اپنے منہ میں پانی کا ایک قطرہ لیے ہوئے اس آگ کے اوپر جا رہا تھا. باقی پرندوں نے راستہ روک کے پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا وہ جو آگ لگی ہے اس آگ کو بجھانے کے لیے جا رہا ہے. پرندوں نے کہا وہ میلوں میں لگی ہوئی آگ ہے, سالوں کی اکٹھی کی جنگل کی لکڑیاں ہیں, تیرے ایک قطرے سے آگ بجھنی کوئی نہیں ہے. اس نے کہا پتہ مجھے بھی ہے, بجھنی کوئی نہیں ہے. پتہ مجھے بھی ہے, بجھنی کوئی نہیں ہے, لیکن جانا میں نے اسی آگ کے اوپر ہے. انہوں نے کہا جل جائے گا, مر جائے گا. اس نے کہا جلتا ہوں جل جاؤں, مرتا ہوں مر جاؤں, لیکن جانا اسی آگ کے اوپر ہے. انہوں نے کہا جب تجھے پتا ہے تیرے قطرے سے آگ بجھنی کوئی نہیں ہے پھر جا کے کرے گا کیا؟ پرندے نے جواب دے کے ہمارا عقیدہ مضبوط کر دیا. پرندے نے کہا پتہ مجھے بھی ہے, بجھنی کوئی نہیں ہے, مگر یہ ایک پانی کا قطرہ اس آگ کے اوپر پھینک کے اللہ کو گواہ بنا لوں گا کہ میرا تعلق ابراہیم کے ساتھ تھا, نمرودیوں کے ساتھ نہیں تھا. میرا بھائی ذکر حسین میں آتا ہے, تھوڑی دیر کے لیے وعدہ کرتا ہے, تیرے کاندھے پہ بیٹھا یہ فرشتہ لکھنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ ان کا تعلق حسین کے ساتھ تھا, یزیدیوں کے ساتھ نہیں تھا. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ سلامت حسین ابن علی کے ساتھ, یزیدیوں کے ساتھ نہیں. یہ کائنات میں پہلا اور آخری لیڈر ہے حسین ابن علی, جس نے اپنی قوم کو صرف جینا نہیں مرنا بھی سکھایا ہے. اگر اتنی ہمت میں علی کا نام لینا ہے پھر لینے کی ضرورت نہیں. اور جب علی کا نام آئے تو یہ سمجھ کے لیا کرے وہ علی ہے, یہ سمجھ کے لیا کرے وہ علی ہے. اور یہ ہمارا امام ایسا ہے جو فقط دنیا میں نہیں آخرت میں بھی کام آئے گا. یہ محشر میں بھی ساتھ دے گا, یہ قبر میں بھی ساتھ دے گا, یہ میزان پہ بھی ساتھ دے گا. ایک بندے نے آگے علی ابن ابی طالب سے پوچھا اللہم صلی علیہ یا علی, ہم دنیا میں آپ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں, یا علی آپ ہماری مدد کرتے ہیں. یا علی اگر قیامت والے دن ہمیں مشکل بن گئی اور ہم آپ کو پکارے, یا علی وہاں بھی ہماری مدد کریں گے؟ یا علی وہاں بھی ہماری مدد کریں گے؟ علی نے فرمایا ہاں بالکل وہاں بھی مدد کروں گا, پکارنا. اس بندے نے مسکرا کے اچھا یا علی اگر آپ وہاں بھی مدد کریں گے پھر یا علی آپ کو ڈھونڈے کہاں؟ آپ کو ڈھونڈے کہاں؟ آپ مشرق میں ہوں گے, آپ مغرب میں ہوں گے, آپ شمال میں ہوں گے, آپ جنوب میں ہوں گے, آپ میزان میں ہوں گے, آپ قبر میں ہوں گے, آپ حشر میں ہوں گے, آپ ہوں گے کہاں پہ؟ علی نے فرمایا ڈھونڈنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے, جہاں پہ اعمال تلنے ہیں وہ ترازو علی کے ہاتھ میں ہونا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت,
काबा में कांधों पे उठाया क्यों था? माशाल्लाह। काबा में कांधों पे उठाया क्यों था? खून पे बाजू पकड़ के दिखाया क्यों था? अगर जायज नहीं कहना या अली मदद तो पूछ नबी से कि खैबर में बुलाया क्यों था? नारे हैदरी। अली ने फरमाया वो तराजू ही मेरे हाथ में होना, बंदे के चेहरे पे परेशानी आ गई। या अली अगर तराजू आपके हाथ में होना है फिर तो आपका अदल मशहूर है। या अली अगर कयामत वाले दिन किसी की नेकियां कम हो गई और गुनाह बढ़ गए, या अली किसी की नेकियां कम हो गई और गुनाह बढ़ गए, या अली फिर आप वहां पे अदल करेंगे या अपनी मोहब्बत देखेंगे? या अली अदल करेंगे या अपनी मोहब्बत देखेंगे? अली ने फरमाया अपने अकीदे ठीक रखना, अपने अकीदे ठीक रखना, अपने अकीदे ठीक रखना। और बाकी रह गई तुम्हारे अमाल की बात। अगर तुम्हारी नेकियां कम हो गई, तुम्हारे गुनाह ज्यादा हो गए, फिर मैं फरिश्तों से कहूंगा एक पल्ले में इनके गुनाह रख दे, दूसरे पल्ले में मेरी विलायत रख दे। एक पल्ले में इनके गुनाह रख दे, दूसरे पल्ले में मेरी विलायत रख दे। फिर मैं अली इब्न अबी तालिब देखूंगा कि तुम्हें तुम्हारे गुनाह जहन्नम लेके जाते हैं या मेरी विलायत जन्नत लेके जाते हैं। हम सबका मौला, जरा जोर से बोलो काबे का गौहर, बातूल का शौहर, हर सुबह पुकारे, हर शाम पुकारे, फूलों की महक में, चिड़ियों की चहक में, नारे हैदरी। फिर मैं अली इब्न अबी तालिब देखूंगा, तुम्हें तुम्हारे गुनाह जहन्नुम लेके जाते हैं या मेरी विलायत जन्नत लेके जाती है। अली की विलायत पे शक नहीं करना। अली की विलायत पे बंदा सोचे तो अल्लाह माफ नहीं करता। अल्लाह अपने दुश्मन छोड़ सकता है, अली के दुश्मन नहीं छोड़ता। मैंने कहा अल्लाह अपने दुश्मन छोड़ सकता है, अली के दुश्मन नहीं छोड़ता। मैं वजाहत करूंगा। अबू जहल ने मक्का में कहा था, ऐ अब्दुल्लाह के बेटे, अगर हम काफिर इतने ही बुरे हैं तो अल्लाह से कहे हम पे अजाब नाजिल कर। अगर हम काफिर इतने ही बुरे हैं तो अल्लाह से कहे हम पे अजाब नाजिल कर। अजाब नहीं आया था, आयत आ गई थी, ऐ मेरा हबीब मैं इन पे अजाब कैसे नाजिल करूं, इनमें तू रहता है। अबू जहल दुश्मन था खुदा का, अल्लाह कह रहा है कैसे अजाब नाजिल करूं, इनमें तू रहता है, इनमें तू रहता है, इनमें तू रहता है। नबी का आखिरी हज था, आखिरी हज से वापस आ रहे थे, नबी ने अली की विलायत का ऐलान किया था। एक मुनकर विलायत अली ऊपर के सामने आया था, उसने कहा या रसूल अल्लाह, अगर अली की विलायत अल्लाह की तरफ से है, अगर अली की विलायत अल्लाह की तरफ से है तो अल्लाह से कहे हम पे अजाब नाजिल कर। पहले आयत आई थी, अब आयत भी आई है, अजाब भी आया है, आयत भी आई है, अजाब भी आया है। अल्लाह कह रहा है साला साइलुन बे अजाब वाक़े लिल काफिरीना, जब मांगा किसी मांगने वाले ने वो अजाब जो काफिरों के लिए था, मैं कहता हूं मेरे अल्लाह वहां तेरा मुनकर था, अजाब क्यों नहीं नाजिल किया? वहां भी तेरा नबी खड़ा था, यहाँ भी तेरा नबी खड़ा है, अजाब क्यों आ गया? अल्लाह ने कहा वो ला इलाहा का मुनकर था, ये अली सलामत रहो, वो ला इलाहा का मुनकर था, ये अलीयन वलीउल्लाह का मुनकर। अच्छा, अजाब आई कुरान में है कि जब मांगा किसी मांगने वाले ने वो अजाब जो काफिरों के लिए था, हमने भेजा। अजाब क्या था? पत्थर। पत्थर कहां से आया था? आसमां से। सामने से नहीं लगा, किसी ने साइड से मारा, नहीं, आसमां से आया। आसमां पर पत्थरों का क्या काम? आसमां पे पत्थरों का नूर के हैं।
आसमां पे पत्थरों का क्या, बताऊं वो पत्थर आया कहां से? मैंने कुरान के सामने हाथ फेरे, मैंने कहा आए अली के खामोश ज़ाकिर, ऐ अली के खामोश ज़ाकिर, मुझे बता तो सही वो पत्थर आया कहां से था, मुझे बता तो सही पत्थर आया कहां से था। कुरान की धीमे लहजे में आवाज आई, अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअसहाबिल फील, आपने नहीं देखा था हमने हाथी वालों के साथ क्या किया था जब वो अबरहा बड़े बड़े हाथी लेके खाना काबा गिराने के लिए आया था। हमने छोटे छोटे परिंदों के मुंह में छोटे छोटे कंकर दे के भेजे थे, एक एक परिंदे ने एक एक हाथी का निशाना लिया था, एक भी परिंदे का निशाना खता नहीं हुआ था। इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि उन्हें हमने भेजा था, इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि उन्हें हमने भेजा था। जिन्हें हम भेजे उनमें खता होती ही नहीं है। दोनों हाथ बुलंद करके नाराए हैदरी। उन्हें हमने भेजा था और जिन्हें हम भेजे उनमें खता होती ही नहीं है। हवाले में है तफसीरे इमाम रजा का हवाला, इसमें लिखा है कि जब वो अबरहा के लिए छोटे छोटे परिंदे आए थे, एक परिंदे के कान में अल्लाह ने वही कर दी थी कि अपने हिस्से का पत्थर बचा ले, फलां गार की गोह में जाके बैठ जा, मेरी अगली वही का इंतजार कर, जब तक अगली वही नहीं आती तब तक मैंने तेरी सांसों का जिम्मा ले लिया है, तेरे रिज़्क़ का जिम्मा ले लिया है। अब अल्लाह की वही का आने का इंतजार था। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में बदले, महीने सालों में बदले। इधर नबी ने अली की विलायत का ऐलान किया, इधर दुश्मन विलायत अली उठ के सामने आया, उधर अल्लाह ने दोबारा वही की, अपने हिस्से का पत्थर निकाल, इसके सर पे मार, ताकि मैं ज़माने को बता दूं वो काबा का दुश्मन था, ये बाहर से काबा का दुश्मन। वो काबा का दुश्मन था, ये वारिस काबा का दुश्मन है। ये कायनात में पहला और आखिरी लीडर है हुसैन इब्न अली, जिसने अपनी कौम को सिर्फ जीना नहीं मरना भी सिखाया है। बात याद है सरकार, ये कायनात में पहला और आखिरी लीडर है हुसैन इब्न अली, जिसने अपनी कौम को सिर्फ जीना नहीं मरना भी सिखाया है। हुसैन ने कहा जिंदगी में जिंदा रहो, इसे जिंदगी नहीं कहते, मरने के बाद जिंदा रहो इसे जीना कहते हैं, मरने के बाद जिंदा रहो इसे जीना कहते हैं। हुसैन ने बुझे चिराग पर परवाने इकट्ठे किए, ये परवाने के अंदर सिफ्त होती है, वो जले चिराग पे आते हैं। हुसैन ने बुझे चिराग पे परवाने इकट्ठे किए, हुसैन ने चिराग बुझा के कहा जिसने जाना है वो चला जाए, जिसने जाना है वो चला जाए। चिराग बुझा, चिराग फिर रोशन हुआ, देखा 77-72 सूरज तुलू हो गए। इश्क़े हुसैन का सूरज देख के चिराग फिर बुझ गया। आज भी वो 72 सूरज यूं चमक रहे हैं, जीना सिखाया, मरना भी सिखाया। ये वाहिद लीडर है हुसैन इब्न अली, माशाल्लाह, जिसने अपनी कौम को माशाल्लाह सिर्फ जीना नहीं मरना भी सिखाया। हुसैन इब्न अली ने करबला में जंग के असूल की गर्दन को तोड़ के रख दिया। हुसैन इब्न अली ने करबला में फलसफे मौत को बदल के रख दिया। अब स्पीकर में मैंने पढ़ना था, मेरी आवाज आप तक पहुंचती है? अगर आप फिर कदर ना करें तो फिर ये जुल्म होगा सरकार। हुसैन ने कहा इससे पहले जंगों के असूल और थे, मौत के असूल और थे। हुसैन ने कहा करबला से पहले असूल ये होता था कि ज्यादा जीत जाते थे, थोड़े हार जाते थे। ज्यादा जीत जाते थे, थोड़े हार जाते थे। तलवारें बुलंद हो जाती थी, गर्दनें कट जाती थी, नेज़े बुलंद हो जाते थे,
सीने छन्नी हो जाते थे। हुसैन ने कहा मैंने 10 मुहर्रम को जंग के असूल की गर्दन को तोड़ के रख दिया। 10 मुहर्रम को मैंने असूल ये कर दिया, ज्यादा हार गए थोड़े जीत गए। हुसैन ने कहा मैंने असूल बदल दिया, ज्यादा हार गए थोड़े जीत गए। प्यास जीत गई दरिया हार गए, तलवारें कट गई, सर नेजों पे बुलंद हो के बोलना शुरू हो गए। हुसैन ने कहा वजह क्या है? तारीख के मुर्रख ने खैबर को जंग लिखा, खंदक को जंग लिखा, नहरवा को जंग लिखा, सफीन को जंग लिखा, जमल को जंग लिखा, खंदक को जंग लिखा, खैबर को जंग लिखा। लेकिन हुसैन के दुश्मन ने चाहते न चाहते हुए भी करबला को जंग नहीं लिखा। करबला को जंग नहीं लिखा, वाक़या है करबला लिखा है, करबला लिखा है, सुभान अल्लाह। शान है करबला लिखा है, सुभान अल्लाह। वाक़या है करबला लिखा है, शान है करबला लिखा है। आखिर वजह क्या है? हुज्जत वहाँ भी थी, हुज्जत यहाँ भी थी, लश्कर वहाँ भी थे, लश्कर यहाँ भी थे, तलवारें वहाँ भी थी। तवज्जो है सरकार मेरी तरफ। आखिर वजह क्या है? लश्कर वहाँ भी थे, लश्कर यहाँ भी थे, तलवारें वहाँ भी थी, तलवारें यहाँ भी थी, जंगें वहाँ भी हुई, जंगें यहाँ भी हुई, गर्दनें वहाँ भी कटती रही, गर्दनें यहाँ भी कटती रही। आखिर वजह क्या है? वो जंगे हो गए, ये वाक़या हो गया। आखिर वजह क्या है? वो जंगे हो गए, ये वाक़या हो गया। मैंने मालिक हुसैन की बारगाह में अर्थ जोड़े, मालिक वजह समझाई। आखिर वजह क्या है? लड़ाई वहां भी हुई, लड़ाई यहाँ भी हुई, वजह क्या है? वो जंगे हो गए, ये वाक़या हो गया। हुसैन ने कहा तारीख का मुर्रख इसे जंग लिखता भी तो कैसे लिखता? वहां 9 लाख था, यहाँ 72 थे। वहां 9 लाख था, यहाँ 72 थे। वहां 9 लाख था, यहाँ 72 थे। उन्हें जगीरों की पेशकश थी, इन्हें जन्नत दे के उठाया जा रहा था, उन्हें दौलत देकर बुलाया जा रहा था, इन्हें जन्नत देकर उठाया जा रहा था। वहां पे आने को कोई तैयार नहीं था, यहाँ से जाने को कोई तैयार नहीं था। उन्हें मिन्नतें कर करके बिठाया जा रहा था, इन्हें चिराग बुझा बुझा कर उठाया जा रहा था। वहां मिन्नतें कर करके बिठाया जा रहा था, इन्हें चिराग बुझा बुझा के उठाया जा रहा था। वहां पे आने को कोई तैयार नहीं था, यहाँ से जाने को कोई तैयार नहीं था। वह हर कोई सोच रहा था क्या कल मैं जिंदा बच जाऊंगा, क्या मैं अपने बीवी बच्चों से मिल पाऊंगा, क्या मैं वापस घर चला जाऊंगा। हुसैन ने कहा यहाँ 72 में हर एक सोच रहा था क्या मेरा खून हुसैन के काम आ जाएगा, क्या मैं राह हक में मारा जाऊंगा, क्या मैं सबसे पहले शहीद हो जाऊंगा। हुसैन ने कहा ये था इश्क हुसैन का मौजूदा। वहां लाखों थे, यहाँ 72 थे, वहां लाखों थे, यहाँ 72 थे। वहां पे आने को कोई तैयार नहीं था, यहाँ से जाने को कोई तैयार नहीं था। हुसैन का तारीख लिखेगी, यहाँ से कासिम गया, वहां से 2000 भागा, यहाँ से अकबर गया, वहां से 4000 भागा, यहाँ से गाजी गया, वहां से 10,000 भागा, यहाँ से सबसे छोटा असगर गया, वहां से 20,000 भागा। हुसैन ने कहा तारीख लिखेगी, वहां लाखों में हजारों भागते रहे, यहाँ 72 में एक भी नहीं भागा। हुसैन ने कहा वहां लाखों हजारों भागते रहे, यहाँ 72 में एक भी नहीं भागा। हुसैन ने कहा ये था इश्क हुसैन का मौजज़ा। हुसैन ने पूरी करबला लपेट के मजलिस हुसैन को दे दी। तहफ़्फ़ुज़े विलायते अली की जंग थी करबला।
میں نے کہا ہے تحفظ ولایت علی کی جنگ تھی، ثابت کرتا سبحان اللہ لا الہ وہ بھی پڑھ رہے تھے، لا الہ لا الہ یہ بھی پڑھ رہے تھے، محمد رسول اللہ وہ بھی پڑھ رہے تھے، سبحان اللہ محمد رسول اللہ یہ بھی پڑھ رہے تھے، نمازیں وہ بھی پڑھ رہے تھے، نمازیں یہ بھی پڑھ رہے تھے، سبحان اللہ قرآن وہ بھی پڑھ رہے تھے، قرآن یہ بھی پڑھ رہے تھے۔ فرق کیا تھا؟ علی ولی اللہ کا تحفظ ولایت علی کی جنگ تھی، غدیر بچانے کے لیے۔ حسین کا غدیر بچ جائے میرا گھر بچے یا نہ بچے۔ کاش وقت ہوتا کربلا پڑھتے، کربلا میں فضائل کتنے ہیں، ہم نے کربلا فقط مصائب تک سنی ہے، وقت ہوتا پھر کربلا کی فضیلت پڑھتے۔ حسین نے کہا دین بچے میرا گھر بچے یا نہ بچے۔ حسین نے دین بچانے کے لیے 72 لاشیں اٹھائی۔ حسین نے دین بچانے کے لیے کبھی عباس کے بازو اٹھائے، کبھی اکبر کے سینے سے برچھی نکالی، کبھی قاسم کے ٹکڑے چنے، کبھی اصغر کے گلے سے تیر نکالا۔ جب سب کچھ دے دیا پھر دین بچانے کے لیے بہن کی چادر قربان کی۔ آج اس یتیم کی مہندی ہے جس کی ماں کی حسرت تھی۔ ٹھیک ہو گیا۔ آج اس یتیم کی مہندی ہے کہ جس کی ماں کی حسرت تھی۔ ہر ماں کے پالنے کے انداز اپنے ہوتے ہیں، مگر جو بیوہ ماں کے پالنے کے انداز ہوتے ہیں نا وہ سب سے جدا ہوتے ہیں۔ بیوہ ماں منتوں کے ساتھ مرادوں کے ساتھ پال رہی ہوتی ہے، کب میرا بیٹا جوان ہوگا، کب میں اس کے سر پہ سہرے سجاؤں گی، کب میرا اجڑا ہوا گھر پھر آباد ہو جائے گا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ مہندی کہاں لکھی ہوئی ہے، میں کہتا ہوں کہیں نہ لکھی ہو، یہ قاسم کی ماں کے دل کی حسرت ہے، جس نے 13 سال اس امید نے پالا کہ میرا بیٹا جوان ہوگا، میں سہرے سجاؤں گی، میں اس کی دلہن گھر لے کے آؤں گی، میرا اجڑا ہوا چمن پھر سے آباد ہو جائے گا۔ کوشش کرنا جتنا ہو سکے آج مہندی میں شرکت کرنا، کیونکہ یہ قاسم کی ماں کی حسرت ہے۔ شب عاشور ہر ماں اپنی قربانی تیار کر رہی تھی، کوئی اصغر کو سامنے لے کے بیٹھی تھی، کوئی اکبر کو سامنے لے کے بیٹھی تھی، کوئی اون محمد کو سامنے لے کے بیٹھی تھی۔ قاسم اپنی ماں کے خیمے میں نہیں جا رہے تھے، ماں کے خیمے کے دروازے پہ سر رکھ کے رو رو کے قاسم کہہ رہے تھے کاش آج میرا بابا ہوتا، کاش آج میں یتیم نہ ہوتا، کاش میرا بابا ہوتا، وہ مجھے مرنے کی اجازت لے کے دیتے۔ ابھی یہی باتیں کر رہے تھے، یہ قیام کا پہرا دیتے ہوئے جناب ابوالفضل العباس کی آواز آئی اکبر سب سے پہلے میدان میں میں جاؤں گا۔ اکبر کی آواز آئی نا چچا غازی پہلے آپ نہ جانا، آپ ہے میرے بابا کی کمر کا زور، اگر آپ چلے گئے میرے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی، سب سے پہلے میدان میں میں جاؤں گا۔ عباس کہتے نا اکبر تو موت کا نام نہ لے، تو ہے میرے آقا حسین کی آنکھوں کا نور، اگر تو چلا گیا میرے حسین کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا۔ اتنے جملے کہنے تھے، عباس کہہ رہے تھے اکبر تو نہ جانا، اکبر کہہ رہے تھے چچا تو نہ جانا، یہی جملے آپس میں کہہ رہے تھے۔ یہ قاسم نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھے، آنسو صاف کیے، عباس کے سامنے آ کے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں چچا عباس پہلے آپ بھی نہ جانا، بھائی اکبر پہلے آپ بھی
न जाना। चाचा तेरे जाने से कमर टूट जाएगी, भाई तेरे जाने से आंखों का नूर चला जाएगा, और सबसे पहले मैदान में जाऊंगा, और मेरे जाने से ना किसी की आंखों का नूर जाएगा और ना किसी की कमर टूटेगी। हुसैन ने ये जुमले सुने, दौड़ के कासिम को सीने से लगाया, कहा कासिम तुझे किसने कह दिया तेरे जाने से कोई नुकसान नहीं होगा, तेरे जाने से मेरे दो नुकसान होंगे, मेरे हसन की तस्वीर चली जाएगी और मेरी बेटी का घर उजड़ जाएगा। कासिम कासिम तू मुझे अकबर से ज्यादा प्यारा है, कासिम तेरे जाने से मेरे बड़े नुकसान होंगे। कासिम तुझे किसी ने कह दिया, कासिम तेरे जाने से कोई नुकसान नहीं होगा, कासिम तेरे जाने से मेरे दो नुकसान होंगे। कासिम पहला नुकसान मेरे भाई की तस्वीर चली जाएगी, कासिम दूसरा नुकसान मेरी बेटी का घर उजड़ जाएगा। कासिम मौत की इजाजत नहीं, कासिम बार बार इजाजत मांगने जाते हैं, कोई इजाजत नहीं देता। दिन हुआ हर कोई कुर्बानियों की इजाजत मांग रहा था। रात को कासिम आए हैं माँ के खेमे में, अम्मा अम्मा मैं मौला से मरने की इजाजत मांगता हूँ, मौला देते नहीं है। अम्मा मैं बार बार हुसैन के सामने गया हूँ, अम्मा मैंने फरिश्त देखी है, अम्मा मेरी फरिश्त में नाम कोई नहीं है। बीबी कहती कासिम तुझे इजाजत मांगने का तरीका ही नहीं आता। कासिम रोके कहते अम्मा फिर सुबह हो लेने दे, मैं देखता हूँ मौला इजाजत कैसे नहीं देते। दिन हो गया, हर कोई इजाजत लेके जा रहा है, हर कोई जा रहा है। कासिम बार बार मौला हुसैन के सामने इजाजत मांगनी। बात याद रखना, बीबी ने कहा था तुझे इजाजत मांगने का तरीका नहीं आता। 3 साल के थे कासिम, हसन इस दुनिया से चले गए थे, हसन को जहर मिल गया था। 10 साल हुसैन ने कासिम को इतना अमीरों की तरह पाला था कि कासिम को एक कुर्ता दूसरी दफा नहीं पहनाने दिया, हर रोज नया कुर्ता पहनाते थे, हर रोज नया अमामा पहनाते थे, इतना शहजादों की तरह पाला था। कासिम को कभी यतीमी का एहसास नहीं हुआ था, कासिम को इजाजत मांगने का तरीका नहीं आता था। अब बार बार हुसैन से इजाजत मांग रहे हैं, या यकदम अब हुसैन के कदमों में गिरे हैं। हुसैन के कदमों में गिर के कासिम हाथ जोड़ के कहते मौला, हमारी माँ कहते मुझे इजाजत मांगने का तरीका नहीं आता, और मौला मुझे मौत की इजाजत दे दे, और मौला मैं मरना चाहता हूँ, मौला मुझे मौत की। हुसैन की आवाज आई, कासिम कहाँ जाना चाहता है? मौला मौत के लिए। कासिम तू मौत को क्या समझता है? मौला शहद से ज्यादा मीठी। कासिम तुझे कैसे भेज दूं? कासिम तुझे भेजने के लिए दिल नहीं करता। चलो जुमला कह देता हूँ, कदरदान मजमा है, पता नहीं कौन जुमला समझे कौन जुमला न समझे। हुसैन के लिए कासिम को मैदान भेजना इतना ही मुश्किल था जितना अबू तालिब के लिए मोहम्मद को मरने के लिए भेजना। बार बार मौला मरने की इजाजत, मौला मरने की इजाजत। जब 3 साल के कासिम थे, इमाम हसन को जहर मिला। इमाम हसन ने फरमाया कासिम की अम्मा मुझे कागज कलम दे, मैं तवीज़ लिखना चाहता हूँ, मुझे कागज कलम दे, मैं तवीज़ लिखना चाहता हूँ। बीबी ने कागज कलम दिया, इमाम हसन ने तवीज़ लिखा। तवीज़ लिख के जनाब कासिम के बाजू के साथ बांधा। बीबी ने पूछा मौला ये तवीज़ कैसा है? इमाम ने फरमाया जब कभी कासिम पे ऐसी मुश्किल आ जाए कि उस मुश्किल में मैं बाबा याद आ जाऊं, फिर इस तवीज़ को खोलना। 10 साल हुसैन ने ऐसे पाला है, किसी मुश्किल में बाबा याद नहीं आया। ये तो न होता 10वीं मुहर्रम का दिन, बार बार बाबा याद आ रहा था। जल्दी से बाबा को लिखा हुआ तवीज़ खोला, हुसैन के सामने किया। या मुद्दत के बाद भाई की तहरीर को पढ़ा, तहरीर पे लिखा था हुसैन अगर करबला में कभी मुश्किल बन जाए तो मेरे कासिम को मरने की इजाजत दे देना। हुसैन ये कासिम करबला में हसन की तरफ से हिस्सा। भाई की तहरीर को पढ़ा, चूमा, आंखों पे लगाया, कहा कासिम जा, अब इसके बाद और कुछ नहीं, मां से मिले।
माँ से मिल ले। कासिम खुशी खुशी माँ के खेमे में, अम्मा अम्मा मौला ने मरने की इजाजत दे दी, अम्मा मौला ने मरने की इजाजत दे दी। मैं आपसे सवाल करता हूँ, यकीनन हर किसी के बेटे भी होंगे, मुझे ये बताओ कि जिसका 13 साल का बेटा मरने के लिए जा रहा हो, उस माँ बाप पे कैसे गुजरती है, उस बेटे की कितनी ख्वाहिश होती है कि मेरी माँ मुझे कितना प्यार करे, आज मेरा बाबा होता वो मुझे कितना प्यार करते। अम्मा मुझे मरने की इजाजत मिल गई है। बीबी ने कहा कासिम आप खैमे में बैठे, मैं तेरी तैयारी करवाती हूँ। अभी बीबी ने तबर्रुकात वाले संदूक पे हाथ रखा था, या हुसैन की आवाज आई, अम्मा अगर इजाजत दे तो तेरे कासिम को मैं तैयार करवाऊं। बीबी कहती है मौला इससे ज्यादा और सआदत क्या हो सकती है, और मेरे कासिम को आप तैयार करके भेजेंगे। कासिम का बाजू पकड़ा, अपने खेमे में ले गए हुसैन ने अपना संदूक खोला, उसमें से हसन की कमीज निकाली, हसन का अमामा निकाला, हसन की कमीज कासिम को पहनाई, हसन का अमामा कासिम के सर पे रखा, कासिम के सर का अमामा चूम के जल्दी जल्दी आलिया के खेमे में आए। आलिया को आवाज देके हुसैन कहते आलिया जल्दी आ, हसन मिलने आया है, जल्दी आ, हसन मिलने आया है। बीबी ने मुद्दत के बाद भाई की तस्वीर देखी, बेसाख्ता बीबी ने कासिम को चूमना शुरू किया। हर खैमे में जा जाके कहती आ जाओ, जिसने मेरा हसन देख रहा हो और मेरा कासिम हऊ बहू हसन लग रहा है, और जिसने मेरा हसन देख रहा है आ जाओ। तैयारी हो गई। अब्बास ने कासिम को जीन पे बिठाया। तारीख कहती है ये करबला में वाहिद शहजादा था जिसे अब्बास ने अपने हाथों से जीन पे बिठाया था। कासिम मुझे तलवार चलाना सिखाई है तेरे बाबा हसन ने। कासिम आप है मेरे शागिर्द, वैसे आप मेरे मौला के बेटे हैं। कासिम एक मिन्नत करता हूँ, जब मैदान में जाना ना, जब मैदान में जाओ तो आपकी नजर मेरी तरफ होनी चाहिए। जैसे जैसे मैं कहूँ वैसे वैसे हमला करना है, जैसे जैसे मैं कहूँ वैसे वैसे लड़ना है। कासिम चलने लगे। ये कासिम की मान का बीबियों, मैं एक बात कासिम से अकेले में करना चाहती हूँ। अब जुमला है, पता नहीं कौन जुमला समझे कौन जुमला न समझे। जुमला इतना बड़ा है, कासिम को अकेले ले जाके बीबी कहती कासिम ये जो बाहर खड़े हैं ना, इनके अजदाद ने तेरे बाप पे इल्जाम लगाया था हसन को लड़ना नहीं आता, हसन का लड़ना आज दिखा दे। कासिम ने दिखा हसन कितने बड़े जरी का नाम था, हसन कितने बड़े बहादुर का नाम था। यह कासिम ने रोना शुरू किया, कहा अम्मा मुझे मैदान जाने दे, हर एक की लाश खैमे आई है, तेरे कासिम की लाश खैमे नहीं आएगी, और तेरी कासिम के टुकड़े। अम्मा मुझे जाने दे, अम्मा मुझे जाने दे, फिर देखना। कासिम मैदान में पहुंचे, बड़ी जल्दी करने लगा। जितना मुझे वक्त दिया गया है मैं उस वक्त के अंदर क्लोज करना चाहता हूँ, मैं सारा मजमून छोड़ने लगा हूँ। कासिम ने जंग की, कासिम जंग कर रहे थे, या अब्बास टीले पे खड़े हुए कासिम की जंग देख रहे थे। या एकदम अब्बास के चेहरे पे मौत की जर्दी आई। हुसैन ने कहा अब्बास क्या हुआ है? कहा अब्बास की आवाज आई मौला मेरा कासिम नजर कोई नहीं आ रहा, मौला मेरा कासिम नजर कोई नहीं आ रहा। अब्बास ने आवाज दी कासिम, कासिम की आवाज आई मौला और मेरे पांव रकाबों में फंस गए, मौला मेरे पांव रकाबों में फंस गए। जिसने घोड़ा सवार देखा है, जब घोड़े सवार बैठता है ना उसके पांव रकाबों में होते हैं। अल्लाह न करे, अल्लाह न करे घोड़ा सवार गिरे और पांव रकाबों में उलझ जाए, फिर ना वो जीन पे होता है, ना वो जमीन पे होता है, ना जीन पे होता है, ना जमीन पे होता है। कासिम ना जीन पे थे ना जमीन पे थे। इतना जुमला सुन लिया है, अगला जुमला सुनना। जब कासिम ना जीन पे थे ना जमीन पे थे, 9 लाख ने कासिम के घोड़े को दौड़ाना शुरू किया। जहां जहां से घोड़ा दौड़ता है कोई पत्थर मारता है, और कोई नेजा मारता है, और कोई तलवार मारता है। ले आओ, कोई पत्थर मारता है, कोई नेजा मारता है, कोई तलवार मारता है। हुसैन पहुंचे हैं करबला में, हुसैन पहुंचे हैं करबला में।
توجہ میری طرح کیجیے گا. حسین پہنچے ہیں کربلا میں. حسین کو قاسم کا لاشا نظر نہیں آیا. حسین کو قاسم کا لاشا نظر نہیں آیا. حسین کو قاسم کا لاشا نظر نہیں آیا. حسین نے آواز دی, بلا تشبیہ سر پہ ہاتھ رکھے, کہا قاسم 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 میرا لال, مجھے آواز دے, مجھے نظر نہیں آ رہا. قاسم کی کوئی آواز نہیں آئی. حسین نے لہجہ بدلا. حسین نے دونوں ہاتھ کانوں پہ رکھے, کہا قاسم میرا لال امام وقت ہو کے بلا رہا ہوں, اور مجھے آواز دے. کوئی ٹکڑا یہاں سے اٹھا, کوئی ٹکڑا وہاں سے اٹھا, کوئی ٹکڑا وہاں سے اٹھا. آواز ہے مولا میں ادھر ہوں, مولا میں ادھر ہوں, مولا میں ادھر ہوں. مولا آخری روایت پڑھنے لگا ہوں جو آج تک نہیں پڑھی گئی. میں بھی پہلی مرتبہ پڑھنے لگا ہوں. آج تک یہی روایت سنی ہے نا کہ قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہوئے, یہی روایت سنی ہے. علامہ سید طباطبائی کربلا میں رہتے ہیں, آج بھی زندہ ہے. 76 کتابیں انہوں نے مکتب پہ لکھی ہیں. انہوں نے ایک روایت لکھی, انہوں نے کہا ہے کربلا میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے نہیں ہوئے. قاسم کی لاش ایسے پیس گئی تھی جیسے قیمہ ہو جاتا ہے. پوچھنے والے نے سوال کیا, جب قیمہ ہو گیا تھا پھر لاش کو اکٹھا کیسے کیا؟ اس نے کہا اکٹھا ایسے کیا, حسین نے چادر بچھائی, کربلا کی ریت اٹھا کے چادر میں ڈالی, خیام میں لے کے گئے. بیوی نے پوچھا مولا میرے بیٹے نے وفا نہیں کی. حسین کی آواز ہے جیسے تیرے بیٹے نے وفا کی ہے ایسے کسی نے وفا نہیں کی. مولا پھر میرے بیٹے کا لاشا کہاں ہے؟ حسین نے وہ ریت والی گٹھڑی قاسم کی ماں کے سامنے کی, کہا یہ ہے تیرا بیٹا, اس ریت سے تلاش کر لے, اس ریت سے تلاش کر لے. اب یہی باتیں ہو رہی تھی. یہ قاسم کی زوجہ قریب آئی ہے. قاسم کی زوجہ قریب آ کے کہتی ہے, اٹھی جاگے وے سیرے والے, اٹھی جاگے وے سیرے والے, اٹھی جاگے وے سیرے والے, کیویں لتا ہے قبر سونا تیری لاش کو بابے کن چاہے, تیری لاش کو بابے کن چاہے, یہ حالت کو سنوائے. ہاں بی بی کہتی تو